ନବଦା ଭକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରବଣାଙ୍ଗ ଆଲୋଚିତ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରବଣାଙ୍ଗର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ। ବିନା ଶ୍ରବଣରେ ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏ କଥା ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ମଧ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ମ ଛଡା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। କର୍ମ ଛଡା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ରହିଲେ ବିରଜା ଏପଟେ, ନିତ୍ୟଧାମ ରହିଲା ବିରଜା ସେପଟେ। ବିରଜା ଏପଟର ଅନୁଭୂତି ସେପଟର ଅନୁଭୂତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପଟର ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ସେପଟର ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଆରା, ବିପରୀତ। ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ମୟ। ତେଣୁ ଏଠୁ କିଛି ସେପଟେ ଯାଇପାରିବେନି, ଏଠୁ କିଛି ଯାଇପାରିବେନି। ଯତ ବାଚ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ମନସାସହ। ବେଦ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟ ସହିତ ମନ ଯାହାକୁ ପାଇ ନ ପାରି ଫେରି ଆସେ। ଏଇଠୁ ସିନା କିଛି ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଜିନିଷ ଆଇପାରିବ, କାନରେ ପଶିପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ବାକ୍ୟ, ଭଗବତ ବାଣୀ, ଭଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ଆମେ ଅଧକ୍ଷଜ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣାଙ୍ଗ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁଷ୍ଟିକାରକ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ରୂପ, ଗୁଣ, ଲୀଳା ଏସବୁ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ। ଶ୍ରବଣାଙ୍ଗ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନାଙ୍ଗ। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପରସ୍ପର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ। ନାମ ରୂପ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେହିପରି ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନମ୍। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କି କୀର୍ତ୍ତନ? ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ନାମ ମୁଖ୍ୟ। ନାମ ମୁଖ୍ୟ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ କଳି ଯୁଗରେ, ନାମ ତ ସବୁ ଯୁଗରେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ହରିନାମ କରିବା ହିଁ ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଶେଷ କଥା। ଲେଖା ଜୋଖା ବିଦ୍ୟା ଧନ ରତ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ବ୍ରତ ତୀର୍ଥ ସବ ଅନ୍ତିମ ନାମରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ କଳି ଯୁଗରେ ନାସ୍ତିବ 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 ଗତିର ଅନ୍ୟଥା। ହରିନାମ ବ୍ୟତିରେକେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାଇଁ 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଯୋଗ ଯାଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଯାହା କିଛି କରିବେ ତାହା ସବୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଭାବ। ତେଣୁ ତାକୁ କରି ପୁଣି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଇ ସାଧନ ପୁଷ୍ଟ ହେବେ, ନାମ ନହେଲେ ହେବନି। ପୁଣି 64 ଅଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିଦ୍ଧିରେ କହିଛନ୍ତି 64 ନମ୍ବର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆ ଭିତରେ 63ଟା ଯାକ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। 63ଟା ଯାକ ଅଙ୍ଗ ନାମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ହରିନାମ କହିଲି ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନାଇଁ ହୟ। ଅକ୍ଷର ବହିରାଓ ବଟେ କଭୁ ନାମ ନ ହୟ। ଅସାଧୁ ମେଳରେ କେବେ ହରିନାମ ହବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷର ବାହାରିବ, ନାମ ବାହାରିବ। ଅକ୍ଷର ଆଉ ନାମ ଭିତରେ ଭେଦଟା ଜାଣିପାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ନାମର ଫଳ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ବାସ୍ତବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଥିଲେ, ଭକ୍ତି ପିପାସୁ ହେଇଥିଲେ ସେ ନାମର ଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକିରି କୋଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ବିଧି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ନାମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନାମର ଫଳରୁ ବଞ୍ଚିତ।
नाम दुई प्रकार जप कीर्तन। हरदास ठाकुर चैतन्य भागवत वर्णना कर जपटा स्वार्थपर जोटा निजर कल्याण पाई उद्दिष्ट सेटा जप, जोटा उच्च स्वर रे सेटा सामूहिक। तेणु कीर्तन जप जप मानस उपांशु बाचिक। मानस जप जो मानकर लीला स्फुरण हुए उत्तम स्तर रे से मानस समस्त अलसुआ काम मानस। आलस्य परायण व्यक्ति मानस जप करिवे नहीं। मानस जप करी मन को चारिआडे बुलेइबा, चुप रही पाटी काटुची, पाटी काटुची उच्चारण करिया। जो जिह्वारे जड़ शब्द अहरह भेक भलिया बक्र बक्र हुए ता जिह्वारे हरि कीर्तन हेबे नहीं। ता जिह्वा दूषित, ता जिह्वारे हरि कीर्तन हेबे नहीं। से साधु को कहुई सब मौन रहिबे। मौनर अर्थ संसार कथा न कहिबार नाम मौन। ताठर अधिक मौनर फल मिलियो हरि कथा कीर्तन कले। हरि कथा कीर्तन नकरी जिह्वा को स्तंभीभूत करिवार नाम मौनर मुख्य फल नुहे। जिह्वा दिहाई हरि कीर्तन करिया को। लोक मले मुखाग्नि दिया होची कौन पे? मुखाग्नि देले से उद्धार हो बोली दिया होनी, ताको शिक्षा दिया होची माड मारिकी। हार जन्म को आसू हरि कीर्तन करू, जिह्वा दिहला कलु नाई तो मुहरे निया। संसार जाने नहीं। ओ ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि देले से उद्धार हो गले। ता पुओ ताकू बाडी बाडेला, शला बोपा आइलु नाम कलु नाई कि आमको नाम शिक्षा देलु नाई, 14 पुरुष नरक को नेलु तो मुहरे निया। सेतिमें कहिछि पिता न सस्यात् माता न सस्यात् कहिचंदी ऋषभदेव। पिता माता से सीट रे बसिया को हबनी जदि पिला को मृत्यु उद्धार न करि पारला। से सीट रे बसिया को अयोग्य, तार पितृत्व मातृत्व सिद्ध नुहे। गोटा पिशाच, कारण तार संतान को नरक को पठेला है कि पिता माता। सेतिपई मानसटा समस्तंग पई नहीं। अलसुआ दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल कईतब। गोटे अलसुआटे थिला, सेवा नहीं फेबा नहीं, ठकिकी भंडिकी नाम तो मुख्य करदेवी लक्ष्य नाम। लक्ष्य नाम कीर्तन आଳରେ को घरे अलगा रही गोष्ठी च्युत होकर प्रवंचना सठ तार आश्रय नहीं थिला। नाई सेटा हब नहीं। नवीन साधक मात्रे गोष्ठीर अंतर्भुक्त हे, गोष्ठी भितर रहिबे, नचेत मन चंचल। से दुष्ट मन बोली कहुई। दुष्ट मन तुम्हें कि प्रकार वैष्णव प्रतिष्ठा आशारे घर भितर निर्जन रे बसिकी जहाँ करुच से ठकामी कैतवता। शेष को कहुई कीर्तन प्रभावे हईबे स्मरण, सेकाल निर्जन भजन संभव। एटा उत्तम स्टेज पे। से मानस समस्त नहीं। उपांशु आउ केते भुस भुस केते करथि, भक भक बस बस नाना प्रकार सब इंजिन रु धुआं गला परी ना, सेटा मध्य नहीं। बाचिक करिवे। प्रभुपाद कहते बाचिक पाटी करी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। स्वामी महाराज कैसेट गुड़ाक सेमती सब सेटा कान भितर पड़ी भितर को गले काम दब नल ना। सेटा समस्त प्रযোज्य। उत्तम मध्यम कनिष्ठ समस्त स्पष्ट उच्चारण करिवे। गोटे राउंड 5 मिनिट करिवे, 5 मिनिट रु कम करिवे नहीं।
निषिद्ध मिनिमम 5 मिनिट गोटे राउंड करेंगे अधिक कले हम समय जीव 5 घंटा 20 मिनिट लक्ष्य नाम जड़े करदेव कि ना सहज कथा खाली भय घारुची मरजीवी नाम करी मरले गला नाम नक कोटि कल्प बचिले क्या दरकार तेणु ये 3 प्रकार जपरू प्रभुपादंकर मतरे बाचिकटा श्रेष्ठ जिह्वा उच्चारण हेले मन चंचल हब नहीं मन जदि चंचल होची आउरी उच्चांग कीर्तन करिवे नाम उच्च कंठरे करिया पे कुआ होची आलस्य सठता रो बसवर्ती ही मौन रहिबे नहीं ठेकुआ भलिया नहीं यह जप जप पे 10 प्रकार अपराध अच्छी कथारे अच्छी कथारे नहीं शास्त्र रे अच्छी अमक हेले समक हेले हरिनाम द्वारा सब पाप दूर हुए नहीं जोटा हरिनाम रे होनी सी कहीं हेनी किंतु नामर जो अपराध अन्य अपराध हेले नाम रक्षा करते नाम अपराध हेले जीव पतित हुए पतन हुए नाम अपराध 10 विध कौन कौन हेले नाम काम देवे नहीं से 10टा सामान्य अपराध नहीं से प्रथम 3टा जाऊँ साधु निंदा गुरु निंदा शास्त्र निंदा मुख्य 3टा गला हरिनामर महिमा प्रचार करुवा साधु मानकर निंदा गान गुरु बवज्ञा गुरुर प्रतिटी वाक्य ग्रहण करिवे निर्विचारे गुरुर आज्ञा ही अविचारणिया गुरु वाक्य को जी फिल्टर करिकरी ग्रहण करे तार पतन गुरु उपरे गुरुगिरी करिवा गुरु कथा को तर्जमा करिवा गुरु को जवाब देवा गुरु सहित वाक्य करिवा ना गुरु वाक्य रे संदेह स्थापन करिवा ना ये सब गुरु अवज्ञा गोविंद ईश्वरपुरी सेवक थिले ईश्वरपुरी सेवक ईश्वरपुरी अंतिम काल गोविंद को कहले तू श्रीकृष्ण चैतन्य सेवा करी तार सेवा करी ईश्वरपुरी निर्जाण पर गोविंद महाप्रभु पाखु आइले मु सेवक हेबी सार्वभौम भट्टाचार्य पाखरे थिले महाप्रभु कहले देख ये गुरुर सेवक मोर सेवा करिया आइछि गुरुर सेवक मान्य है अपनार गुरुर सेवक समस्त पूज्य मु किंची ताठू सेवा नेबी सार्वभौम भट्टाचार्य कहले ईश्वरपुरी कहीं शूद्र सेवक रखिथिले ईश्वरपुरी शूद्र सेवक काई तो रखिल महाप्रभु कहले ये महांतर इच्छा महान पुरुष माने जहाँ करिपारंती ता उपरे कि कहबाकू नहीं तांकर स्वतंत्र इच्छा किंतु गुरुर आज्ञा ही अविचारणीया तांकर सेवक आमर सेवा नेबा पई ताठू आमर अधिकार नथिले मध्य गुरु आज्ञा लंघन करिवे नाही मानिवे तेणु गुरुंकर आज्ञाटा मानिवे मोर उन्नति हेउछि ना नाही से विचार करिया हबनी गुरुंकर ए काम कले मोर कौन हम गति ये सब तोर विचार नहीं अधिकार नहीं विवेक करियो निर्विकार निर्विचार रे गुरु आज्ञा को शिर धार्य करी न मानिले पतन सेपरी साधु निंदा प्रथम साधु निंदा रही वैष्णव अपराध वैष्णव अपराध जदि उठे हाथी माता उपाड़ेबा छिंडे तार सुखी जाए पाता पागल हाथी सहित महाप्रभु सनातन शिक्षा तुलना कर सर्व अपराधर प्रायश्चित खंडन थिले मध्य वैष्णव अपराधर नाई एपरिक दुर्वासा ऋषि भली भगवान निकट को गले मध्य भगवत चरण सन्निधान रे मध्य वैष्णव अपराध ख्यालित हुए नहीं सही निर्दिष्ट वैष्णव द्वारा क्षमा प्राप्त नहेले
अपराध करा जाइथिबा निर्दिष्ट वैष्णव क्षमा नदेले आउ अन्य किछि आउ जगतर उपाय नाही। से सब वैष्णव अपराध प्रति सचेतन रहा आम मान पाखे सेटा का अभाव। पर निंदा आमर स्वभाव। शास्त्र निंदा करिवे नाही। वेद वेद अनुगामी शास्त्र गुड़ा को मर्यादा देवे। भक्तिमूलक शास्त्र को स्वीकार करिवे, अन्य शास्त्रर अवज्ञा करिवे नहीं। स्वीकार न कले भी अवज्ञा करिवे नहीं। दुई नंबर होची विष्णु नाम आ शिवादि नाम को समान करिवे नहीं कि भिन्न करिवे नहीं। विष्णुकर नाम सहित शिव आदि अन्य देवतांकर नाम हे कहीं ए नाम करू, ए नाम कहीं न हब, से नाम कहीं न हब, ताकू पूजा कले कहीं न हब। हैं तेणु अन्य नाम सहित विष्णु नामर समान सेटा को हबनी। जोटाक मायावादी करती। मायावादी मतरे विभूति जोग उदाहरण दे भगवान विभूति रे सबुआडे अच्छी। सी शिव कार्तिक सब सब सी है अयमात्मा ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म। हाँ यह मायावाद विचार। तेणु सेपरी हम ना। अन्य देवदेवी कहार नाम को तांको नाम सहित समान कराई पारियो नहीं कि अलगा कराई पारियो नहीं। विष्णु को परी ये एक भगवान हबन। समान हबनी असमान हबनी। ये शिव कथाटा आग उठेले कहीं ना सबु देवता भितर सी हाएस्ट बोली नाटा आग उठेले। महादेव वैष्णव अग्रगण्य महाजन। ए विषय केते तर्क उठी पारे। ये जिनसटा बड़ क्रिटिकल। हरिहर हरिहर एक ना अलगा। भगवान कहते शिव आ मो भितर जी पार्थक्य देखे से नरकगामी हुए। शास्त्र कहुई ब्रह्मा और शिव विष्णुकर कोटि कोटि अंशरु अंश। कौन कर जस्तु नारायण देवै ब्रह्म रुद्रादि दैवत समत्त नैव विख्यत स्वभवेत पाषंडी ध्रुवं। जी ब्रह्मा और शिव को नारायण को सहित समान ज्ञान करे सी पाषंडी। एणे मारिले ब्रह्म हत्या तेणे मारिले गो हत्या। एक बोले दोष निज मुखरे कहते। दी जन भितर आमर जी भेद देखियो नरकगामी हम। याडे कहते समान कहले पाषंडी। दीटाक ठीक दीटाक ठीक। जमी भागवत कहुई सम जदुवंश निहत होगा परे कृष्ण स्वधाम को विजय कले। महाभारत कहुची अर्जुन अनंत कोटि शव भितर खोजी खोजी कृष्ण को शबर निया लगेले। एटा ठीक सेटा ठीक दीटाक ठीक। सेमती शास्त्र होची शब्द ब्रह्म दुर्विगाह्य बोले भगवान कहते। शास्त्र वाक्य जानिया कष्ट। हरिहर विचार हो गले सब देवता गुड़ाक जना पड़ो। आग हरिहरटा विचार कर। हरिहर एक। प्रथम वेद वाक्य छांदोग्य उपनिषद होची एकम एव अद्वितीयम। ब्रह्म एक द्वितीय नाई। आगु कहुई प्रतिद्वंदी नाई विकल्प नाई। तेणु ब्रह्म एकेश्वर।
ଆମର ବହୁଈଶ୍ୱରବାଦ ନାହିଁ, ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ହିନ୍ଦୁ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ମଦଃ ପରତରଂ ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏକା ମାଧ୍ୟମ 22 ପଳ, ଏକୁଟିଆ ମୁଁ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସମାନ କିଏ ନାହିଁ? ଶ୍ୱେତାଶ୍ୱେତର ଉପନିଷଦରେ କୁହାଉଛି ନ ତତ୍ ସମଶ୍ଚାଭ୍ୟଧିକସ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟତେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସମାନ ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ହେବା ତ ଛାଡ଼, ସେ ଅସମର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୀତା 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ବି ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସମାନ ନାହିଁ, ବଡ଼ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଅସମର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ, କୌଣସି ଦେବତା ଶକ୍ତି କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ଏକୁଟିଆ। একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, জৈছে যারে নচায় সে তৈছে করে নৃত্য। কৃষ্ণ হচ্ছেন আশ্রয় তত্ত্ব বলি দশম লক্ষ্য আশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম শ্রীকৃষ্ণাক্ষ পরমধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ। শ্রীধর স্বামী কহিলে দশম স্কন্ধরে আশ্রয় তত্ত্ব স্বরূপ দশম লক্ষণ হয়েছি কৃষ্ণ। কৃষ্ণଙ୍କ ଠାରେ ଆଶ୍ରିତ 3 ଜଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛାଡ଼ିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧସ୍ତନ ସେମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ 3ଟା ଯାକ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧୀନ। ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ ଅବତାର ସମୂହ, ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ନାଜର ଶକ୍ତି, ଆଉ ଜୀବ ବି ଶକ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହରିହର ସମାନ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସମାନ କହିଲେ ପାଷଣ୍ଡୀ, ଆଉ ଏମାନେ କୋଟି କୋଟି ଅଂଶରୁ ଏକ ଅଂଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଚାର ତ ଅଲଗା ଅଛି, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ କେହି ସମାନ ନାହିଁ। ସେ ସମାନଟା ଛାଡ଼, ପଛେ ଆଗ ଅସମାନର ପ୍ରମାଣ ଯାକ, ଭେଦ ପ୍ରମାଣ, ଅଭେଦଟା ପଛେ ଦେଖିବା। ଭେଦରେ ଏତିକି ହେଲା, ଜଣଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣ ଜଳ ଶିବ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଶିବ କ'ଣ କହିଲେ ଭଗୀରଥଙ୍କୁ? ଓହୋ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତକୁ ମୁଁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରିବି, ଓହୋ ଭାଗ୍ୟ। ହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ସମାନ ହେଲା। ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣେ ଭୃତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତକୁ ମୁଁ ଶିରରେ ଧାରଣ କରିବି। ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିଲା ପରେ, ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ଅପମାନ ନାହିଁ। ଶିବ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଯୁବତୀ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ତା ପଛରେ ତା ସହିତ ଆସକ୍ତି ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ବାଟ ସାରା ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଭାଗବତ ପାଠକ ଜାଣି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇକିରି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ତ୍ରିଭୁବନରେ, ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ମୋର ପ୍ରଭୁର ମାୟା। ପ୍ରଭୁ ମାୟାରେ ଦାସ ମୋହିତ ହେଲା, ଏଥିରେ ଲଜ୍ଜା କ'ଣ? ନହେଲେ ସେ କି ପ୍ରଭୁ? ସିଏ ଯଦି ମୋହିତ ମୋତେ ନ କରିପାରିଲା, ହେ କି ପ୍ରଭୁ? ତେଣୁ ସବୁଠି ଶିବ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। ବୃକାସୁର ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପଛରେ, କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? କିଏ ରକ୍ଷା କଲା? ଆଉ ହରିହର ଏ କହିଥିଲେ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତେ, କେହି କିଛି କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳିବ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ। ଯଦି ଏ କହିଥାନ୍ତେ ଶିବ ସ୍ତବ କରି ନୃସିଂହଦେବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଧସ୍ତନ, ସିଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣ ରୁଦ୍ର ମରୁତ ସ୍ତୁନ୍ୱନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସ୍ତବ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲେ। ସ୍ତବ କଲେ।
କୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ମେଘ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ନାରଦ ଆଦି ଦେବଗଣ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଏଠି କୃଷକ, ଶିବ ହେଲେ ମୟୂର, ନାରଦ ହେଲେ ଚାତକ, ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ତାପଗ୍ରସ୍ତ ସନ୍ତାପିତ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ମେଘ ଆଇଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। କୃଷକର ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ମେଘ ଆଇଲା, ତଳି ପକେଇବା, ଚାଷ କରିବା, ବିହନ ବୁଣିବା, ତା କାମରେ ଆନନ୍ଦ। ମେଘ ଟେକିଲେ ମୟୂର ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ, ଚାତକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଘିମିରି ପୋଡ଼ା ଘା ମରିବ ବୋଲି ଲୋକେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ମେଘ ଆଇଲେ ଆନନ୍ଦ। ଏଇଠି ଚାଷ କିଏ? କୃଷକ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ମୋର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। କୃଷ୍ଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅସୁର ସବୁ ଏବେ ଚିତ୍ ପଟାଙ୍ଗ, ମୋର ଶାନ୍ତି ଆଇବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ସେ କୃଷକ। ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ରୂପୀ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଉଲ୍ଲାସ, ତେଣୁ ମୟୂର ରୂପୀ ନୃତ୍ୟ। କଳା ମେଘ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ନାରଦ ଆଦି ମୁନିଗଣ, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ନାରଦ ମୁନି ବଜାଏ ବୀଣା, ରାଧିକା ରମଣ ନାମେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରେ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଅନୁରାଗୀ, ତେଣୁ ସେ ଚାତକ। ଆଉ ସବୁ ଫାଇଦା ଉଠା ସାଧାରଣ ଜନତା। କା ଦେହରେ ଘିମିରି ହେଲା, କାହାକୁ ପାଣି ମିଳିଲାନି, କାହା ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି, କାହା ଘର ଛାତ ତାତୁଛି ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିଷୟାଭିଳାଷୀ। ତେଣୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନୁଗତ। ହରିହର ଭିତରେ ଭେଦ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅଭେଦ କାହିଁକି କୁହାହେଇଛି? ଅଭେଦ କହିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ହରିଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବୈଷ୍ଣବାନଂ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକ। ଏକ ବୋଲି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଉଛନ୍ତି? ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ। ମୁଁ ସାଧୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି, ସାଧୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। କିଏ କାହାକୁ ଜାଣିନୁ, ଛାଡ଼ୁନି। ମୋ ଛଡ଼ା ସିଏ କାହାକୁ ଜାଣୁନି, ମୁଁ ତା ଛଡ଼ା କାହାକୁ ଜାଣୁନି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଏକ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ହରିହର ପରମାର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଐକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭେଦ ଆଉ ଅଭେଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। କ୍ଷୀରଂ ଯଥା ଦଧି ବିକାର ବିଶେଷ ଯୋଗାତ ସଂଯୋଗାତ ନୟସ୍ତତ୍ଵ ପୃଥଗସ୍ତି ହେତୁ ଯ ସମ୍ଭୂତା ମମିପ୍ୟତା ସମ୍ପୈତି କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧୁ ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। କ୍ଷୀର ଯେପରି ଜୀବାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦହି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦହି ଆଉ କ୍ଷୀରର କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଇକି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦରକାର, ଦୁ ଚାଉଳ ଦେବି, ନାଇଁ ଦହି ପକେଇ ଦେଲେଣି, ସରିଲା କଥା। ଅଭିଷେକ କରିବି, ନାଇଁ ଦହି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆଉ ଦହି କାମ ଦେବନି, କ୍ଷୀରର ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦହି। ଯଦିଓ କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି ଦିଟାକ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୌଳିକତଃ ମୂଳତଃ ଦିଟାକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର କାମ ଆଉ ଜଣେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ହରିହର ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ ହେଲେ ବି ହରି ମୁକ୍ତିଦାତା, କିନ୍ତୁ ହର ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ରଷ୍ଟା, ହର ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, କିଏ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଆଲି ନାଲି ବିଷ୍ଣୁ। ମୁଁ ଖାଲି ପାୱାର ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ସବୁ ଯାକ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଜନ୍ମାନ୍ଦସ୍ୟ ଯତଃ ବୋଲି ବେଦରେ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଦହି କ୍ଷୀର ଯେପରି ଜୀବାଣୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦହି ପରିଣତ ହୁଏ, ସେହିପରି ନିର୍ଗୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସମ୍ଭୂତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ଶିବ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର, ଏ ଧନୀ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର? ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ହରି ହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ସାକ୍ଷାତ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତେ ପର। ହରି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ମାନେ ସେମାନେ ବି ନିର୍ଗୁଣ। ହରି ଶିବ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଗୁଣମୟ ବସ୍ତୁ ପାଆନ୍ତି, ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ। ହରି ନିର୍ଗୁଣ ହେତୁ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସଗୁଣ, ଜଣେ ନିର୍ଗୁଣ। କ୍ଷୀର ଆଉ ଦହି ଏ ବିଚାର ହେଇଗଲେ ସମାନ ହେଲା।
अर्थात ये अलगा नहीं एक नहीं जड़े जनकर अधीन सरला चैप्टर क्लोज। 4 नंबर अपराध नाम बड़े पाप बुद्धि। 5 नंबर याडे अपथ्य करी सियाडे मेडिसिन खाइबी हैं अपथ्य करी मेडिसिन खाइबी कौन हो फल सेमती नाम कहूँ सी पाप करी आखि मरा काम सी पाप करी या माली गड़ी देवी किसी नहीं आउ नाम डिम हो रही बारंबार ठकुचु ये बोईकि आउ फल किसी नहीं जा नाम बड़े पाप बुद्धि। शास्त्र निंदा 1 2 3 4 5 6 नंबर नाम सहित अन्य साधन को समान मन करिवा। तापरे नाम रे अर्थवाद को नाम अमुक हम समक हम एटा बढ़ई चढ़ी कहते जपिया महा बदमाश सी नामर महिमा श्रवण सत्वे नाम प्रति आग्रही न होबा। तापर अश्रद्धालु व्यक्ति की जबरदस्ती नाम दबा एटा सब नाम अपराध। तेणु ये 10 विध नाम अपराध मुक्त होकर हरिनाम कले ताकू कहुए शुद्ध नाम। गोटे किंबा एकाधिक हेले सी हेब अपराध नाम। मझे रही आभास नाम। आभास क्या कहुए गला चंडाल आभास हूँ 4 प्रकार अजामिल केस आमर वर्णना अच्छी आभास स्तोभ हेलन उपहास। आभास क्या कहुए जड़े दीक्षित नुह हरिनाम आश्रित नुह जड़े आश्रित नुह आउ कौन कर सरला कम आ दीप लिभिला हाथ तेल पकड़ विषय भूलिया अंध होइनु दिवानिश 4 प्रकार नाम स्तोभ हेलन उपहास परिहास आउ सांकेत्य। अजामिलंकर सांकेत्य नाम कौन सी गोटे वस्तु व्यक्ति को उद्देश्य करी कहवा हाँ सी पुओ ना नारायण ताकू डाकिले से तो नारायण को डाकी ना तथापि नामर प्रचंड शक्ति एपरी जे जो उद्देश्य करी नाम जिह्वारे उच्चारण हेले मध्य से फल तार दियंती। छोट पिलाटा जानी बोली निया पाखु गले निया छाड़ियो ना करेंट छाड़ियो जाए ना साप छाड़ियो जे जार फल देखेव न जानी औषध खाइले भी औषधर महिमा काम करी। तेणु सांकेत्य कौन सी मु जाइଥିଲି गोटे गाँ को कौन ना रामचंद्रपुर से राम नाम से रहा हाँ से यहीपरी वस्तु को जहाँ उच्चारण करी परिहास हास्यर सहित कहले हेलन कौ कौ कहीदेला सडनली बाहर केबे कहनी। स्तोभ कौन सी लेखा रे कौन सी चरित्र भगवत नाम रे दबा ये 4 प्रकार होचंती आभास। किंतु आभास रे मुक्ति हबो भक्ति हबनी। अजामिलंकर प्रथमे आभास हला तापरे नाम हला जते बेले नारायण नाम डाकिले तांकर कर्म क्षय हला किंतु भक्ति हेनी। तापरे से जाई भजन कले हरिद्वार जाई भजन करिया पर जाई दूत माने आसिक बैकुंठ नेले किंतु सेते बेले नहीं नाहंती। ठीक सेहीपरि ये हूँ नामर महिमा ये हूँ जप कथा कीर्तन कीर्तन रे अपराध नाई। कीर्तन फल कौन ना कीर्तन द्वारा
जो माने हरि भजन करि पारंती नहीं सेमानकर कर्ण गोचर हेले तांको मुक्ति दिए। देख शिव तो मुक्तिदाता नहीं, काशी कहीं सप्त नगरी भितर अंतर्भुक्त होइछि हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती आर आछे जत सप्तपुरी मोक्षदायिका या काशी कहीं अच्छी। काशी व्यतिरिक्त 6टा विष्णु धाम जो मैंने काशी वास करती करी मरती मरला बेलू शिव खुशी ही तार कर्णरे हरिनाम कीर्तन करी ताकू उद्धार करते। ये मोर धाम वास करुला मो धाम रे मला मुझे रक्षा करी। तेणु ब्रह्म तार को नाम तार कर्णरे उच्चारण करी उद्धार करते। तेणु नामर मुक्तिदाता विष्णु ही। तेणु यहीपरि 10 अपराध युक्त प्रचार जप तापर कीर्तन। कीर्तन प्रचुर परिमाण रे हेले अपराध शून्य हवाक हो। सब जिनस निरपराध हवाक हो। मिस्टेक डिफेक्ट रहियाक हबनी। को जिनस रहिले सबुरे खिला रोसईटे कली अमक पकेली समक पकेली सब है कहीं स्वाद लगिलानी कौन गलती होती। घरटा कली अमक समक समक से कहीं फाटिकी पा लीक है कौन गलती होती। तेणु सबरे नीति नियम रही हैं। सब जिनसर गोटे पैटर्न अच्छी गोटे लाइन अच्छी रूल रेगुलेशन नहले सी नष्ट होपरी नामर मध्य सब अच्छा। नाम श्रेष्ठ हेले मध्य नाम प्रति श्रवण कीर्तन तापर स्मरण मनर भगवान सहित संजोगर नाम होची कर्ण हेले श्रवण जिह्वा हेले कीर्तन मन हेले स्मरण। स्मरण 5 प्रकार स्मरण धारणा ध्यान ध्रुवानुस्मृति समाधि। स्मरण 5 विध। भगवत लीला कथा अन्वेषणर नाम स्मरण। सबुआडू इंद्रिय को हटेकरी एकाग्रतार नाम धारणा। विशेष भावे मनोनिवेशर नाम ध्यान। निरंतर चिंतनर नाम ध्रुवानुस्मृति। इष्ट वस्तु उपर पूर्ण भाव मनोनिवेशर नाम समाधि। स्मरण होची 5 प्रकार। यही 5 प्रकार हरिस्मरण करिवे। स्मरणांगटा समस्त द्वारा हम ना सेते मन एकाग्र हेले स्मरण हो। चंचल मन ही कृष्ण समाधि बलवत् दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। सहज नाई स्मरणांग हबनी। तापरे बंदन। बंदन होची प्रणाम करिवा। प्रणाम करिवा विष्णु को ठारे जे प्रणाम करे तार 7 कोटि जन्मर पाप नष्ट हुए। विष्णु को प्रणाम करिवा। समस्ते प्रणाम करिवनी। पासंडी से बाटे जाउथिले मध्य हाथ टेकिवनी। आ प्रणाम भी नियम विधि विधान अच्छी। मन इच्छा प्रणाम बेले कौन ए सालुट मारले प्रणाम जा हो ये प्रणाम नहीं। एक हस्त प्रणाम निषिद्ध। हाँ केते लोक हे नमस्कार छाती हाथ लगे देवे नले जय जय टाटा बाई बाई से प्रकार एक हस्त प्रणाम निषिद्ध। अंजलिबद्ध बोली कहुई। अंजलिबद्ध अंजलि को आउरी मस्तक लगेबी मुंड उपरे अंजलिबद्ध करी भगवान को प्रणाम करी। प्रणाम 2 प्रकार अष्टांग पंचांग हैं। मस्तक हस्त आंठू
याकू लगे पंचांग अष्टांग सर्व दंडवत दंड परी बाड़ीटा खाली दंडवत आज्ञा ठिया होगी दंडवत गाड़ी बसिकी दंडवत फ्लाइट रे बसिकी दंडवत दौड़ी दौड़ी दंडवत खाई खाई दंडवत दंड कुआड़े बत कुआड़े हैं दंड परी पड़िली तो दंडवत हबू किसी ना आज्ञा तुंडे तुंडे दंडवत हैं देहरे मैला लगी दंडवत प्रणाम करिवे नियम अच्छी प्रणाम करने गर्भगृह मंदिर भितर प्रणाम करिवे नहीं पछपटे करिवे नहीं दी पटे पार्श्व करिवे नहीं अति निकटरू करिवे नहीं सेपटे रहीकि करिवे नहीं ठाकुर को बाम पटे रखिकी करिवे ये सब प्रणाम नियम अष्टांग जेतेबेले करिवे ऊर्ध्व वस्त्र को बाहर करिवे देहरु नारी पाई अष्टांग नहीं नारी पाई नहीं पुरुष पाई पट्टीरु वस्त्र को बाहर करिवे पेंट शर्ट जहाँ ताहा पिंधिकी सोई पड़ुचंती जेतेबेले शिवानंद सेन को गोटे नात मारिले नित्यानंद प्रभु हे तू आसिक एत पर्यंत खाइया देनु भोक हलानी से शिवानंद सेन पुतुरा ए भणजा श्रीकांत सी रागिगला मो मामू बड़ लोक ताको गोसई नात मारिकी प्रभुत्व जाहिर करछि फँ होकर आगुआ पड़ा गोष्ठी जाकर महाप्रभु पाखक गला मुहटा भारी विषाद प्रणाम कला गोविंद कहते श्रीकांत आगे पेटांगी उतार पेटांगी उतार महाप्रभु कहले किसी कना सी बड़ अवसाद पाई आसी किसी कना पिलाटा से ऊर्ध्व वस्त्र बाहर करेंगे शीत दिन थरुले 5 डिग्री टेम्परेचर रे खोला देहरे दंडवत करेंगे ना अष्टांग करेंगे जदि सेपरी पिंधिकी करेंगे 7 जन्म कुष्ठ व्याधिर आक्रांत हे यहाँ शिव वाक्य बराहदेवंकर वाक्य वस्त्रावृतेण देहस्तु जो नरह प्रणमेत मांग स्वीत्री भवती मूढ़ात्मा सप्त जन्मनी भामिनी जे वस्त्रावृत देहरे मते प्रणाम करे से 7 जन्म कुष्ठ रोगाक्रांत हुए। विष्णु मंदिर धूली पवित्र ये तले बसिया हम झाटा फुंके झाड़े आसन पका इस्त्री दिया पेंट सार्ट लगिज पॉलिस्टर शाढ़ीटा लगिज धूलीमली हो 1000 लोक गले मध्य विष्णु मंदिर धूली पवित्र गाई खुरारे उठा धूली पवित्र शिशु देहरे गड़ी थिले शिशु देहर धूली पवित्र एड़ा को सब पवित्र से प्रणाम सब नियम रही भगवान को करा जाउथिबा प्रणाम व्यर्थ केवे जाइनि नमो नमः शब्द उच्चारण करी श्लोक उच्चारण करी प्रणाम करिवे। यह बंदन तेणु बंदन रे किए ना अक्रूर बंदन एमाने गोटे गोटे अंग साधन करी मुक्त होइछन तापरे होचंती अर्चनांग अर्चनाटा शेष को रखिले भल अर्चनाटा विस्तार आउ मुख्य सख्य दास्य आत्मनिवेदन पाद सेवन एपटे 4टा गला 4टा मझिरे ये अर्चन अर्चन विस्तृत आ सबुठ इम्पोर्टेंट होची अर्चनांग तार नियम कोटि कोटि नियम आचरण बेसी अपराध बेसी जंजाल बेसी खर्च बेसी से अर्चनाटा 100% गृहस्थों अनुमोदित होइछि बैरागी नहीं नकले गृहस्थ माने हरिनाम कले भी नरकपात हेबे प्रभुपाद कही अर्चनाटा बाध्यतामूलक कार्य गृहस्थ
ଯଦିଓ ହରିନାମରେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣାଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଜୀବ। ଏମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ସାଧନ କରି ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍ଗଟା ବିସ୍ତୃତ ରୂପେ, ନିଷ୍ଠା ରୂପେ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପାଳିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଉପାସକ, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍ଗଟା ବାସ୍ତବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ, ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପାଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଆମର ରାଗମାର୍ଗ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାହିଁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁନୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛୁ। ଅର୍ଚ୍ଚନାର ମୂଳ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠର କ୍ରିୟା। ଗୋଲକରେ ତ ରାଗମୟୀ ପାଠ, ଆମର ତ ରାଗମୟୀ ନାହିଁ। ସାଧକକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଧି ମାର୍ଗର ମାନିବାକୁ ହେବ। ଦେଖ, ମହାପ୍ରଭୁ 24 ବର୍ଷ ଗୃହସ୍ଥ ରହିଲେ, 24 ବର୍ଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହିଲେ। ଗୃହୀଜନ ଶିକ୍ଷକ, ନ୍ୟାସୀକୁଳ ନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଇଁ ଦି ଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥ ଲୀଳାରେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୀଳାରେ ବୈରାଗୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୀଳାରେ କୋଉଠି ଠାକୁର ସେବା ବିଗ୍ରହ କରିବାର ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ଲୀଳାରେ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ସେବା କରିବି, ବିଷ୍ଣୁ ସେବା କରିବି, ତୁଳସୀ ଆଣିବି। ସେ ସ୍ମରଣ କରି କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଗଦାଧର ମୁଁ 10ଟା ଲୁଗା ବଦଳିଲିଣି, ଲୁହରେ ମୋର ତିନ୍ତିଲାଣି, ମୋର ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିବାର ଆଜି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତମେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କର ମୋର। ବିଷ୍ଣୁ ଖଟା, ମନ୍ଦିର, ଶାଳଗ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଗୃହସ୍ଥ ଲୀଳାରେ। ବୈରାଗୀ ଲୀଳାରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୈରାଗୀ କରିବେ ସଦା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଶାକ ପତ୍ର ଫଳ ମୂଳେ ଉଦର ଭରଣ। ବୈରାଗୀର ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ନାହିଁ। ଜିହ୍ୱାର ଲାଳସେ ଯେହୁ ଇତି ଉତି ଧାୟ, ଶିଷ୍ଣୋଦର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣେ ନାହିଁ ପାୟ। ମନ୍ଦିର କରିବି, ବିଗ୍ରହ ଉପାସନା କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ କରିବ? ବୈରାଗୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଭିକ୍ଷାରେ ଚଳିଲା। ଧନବାନ ଗୃହସ୍ଥ, ମନ୍ଦିରକୁ ପଇସା ଲୋଡ଼ା, ବିଗ୍ରହକୁ ପଇସା ଲୋଡ଼ା, ଅଳଙ୍କାର ପଇସା ଲୋଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପଇସା ଲୋଡ଼ା, ଉତ୍ସବ ଯାନିଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ପଇସା ଲୋଡ଼ା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବାସନ କୁସନ ଚୁନା ଟଙ୍କା ସବ। ମନ୍ଦିରଟା ବ୍ୟୟବହୁଳ ସାଧନ। 9ଟା ଆଗ ଭିତରେ, 9ଟା ଆଗ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବ୍ୟୟବହୁଳ। ଆଜିକାଲି ମଠ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରଚାର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନଥିଲା, ସେଇଟା ଗୃହସ୍ଥର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯେହେତୁ ଗୃହସ୍ଥ ତାର ଜୀବନରେ ବିଷୟ ଅଭିନିବେଶ ପ୍ରବଳ, ବିଷୟ ଅଭିନିବେଶକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ, କଟେଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସଂସାରର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକିରି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ମନ୍ଦିର ସେବା କଲେ ସଂସାର ସେବା ଶିଥିଳ ହୁଏ। ସଂସାର ସେବା ଶିଥିଳ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ମାର୍ଗ। ଗୃହସ୍ଥ ମାତ୍ରେ ବିଧି ବାଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧି ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ସେବା କଲେ ତାର ସଂସାର ବାସନାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୀଣ ହେବ, ଏପଟକୁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକୃତ କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଅଧିକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାରଦଙ୍କର ଅନୁଗତ, ପାଞ୍ଚରାତ୍ରି କି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ, ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଦୀକ୍ଷା କ୍ରିୟା ଅର୍ଚ୍ଚନ। କଳିଯୁଗରେ ବୈଦିକ ନୀତି ବନ୍ଦ, କଳୁ ଆଗମ ସମ୍ଭବା। କଳିରେ ତନ୍ତ୍ର ବିଧାନ, ଶ୍ରୁତି ବିଧାନ ନାହିଁ। କଳିର ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ରମୟ, ତେଣୁ ବୈଦିକ ନୀତିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ ହୁଏ ନାହିଁ କଳିରେ। କଳିରେ ପାଞ୍ଚରାତ୍ରି କି ବିଧାନ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଚ୍ଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବିନା ଦୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଷେଧରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ। କେହି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦୀକ୍ଷାଟା ହରିନାମଟା ମୁଖ୍ୟ ନା ଦୀକ୍ଷାଟା ମୁଖ୍ୟ? ନାଇଁ, ହରିନାମଟା ମୁଖ୍ୟ।
जेहेतु आमर संसार अभिनिवेश आम दीक्षा दरकार एटा जाज्ञिक क्रिया एथिपाई दीक्षा दरकार आम बाध्य अदीक्षितर पूछा ना ए बाबाजी माने करटा अनैतिक परमहंस थिले गोस्वाई माने से माने विधि निषेध ऊर्ध्वे सबुले कार्बन कॉपी कले हेनी आम पाखे ना खाली पैता न पकईकि अर्चन करदे नाम दिखाई व्यक्ति गायत्री मंत्र अधिकारी होबाकू हब उपनयन संस्कार नबाकू हब हेले जाई सी अर्चन रे अधिकार पाइब एठी किए मुक्त जीवन नहीं हैं गुणातीत निर्गुण स्तर रे किए नहीं सब प्राकृत भक्त तेणु अर्चन करिवे विग्रह अर्चन मठ मंदिर विग्रह कथा हरिभक्ति विलास शेष 3टा अध्याय अच्छी मंदिर कथा मंदिर केते उच्च हेबे काहिरी तैयारी करिवे किपरि करिवे मंदिर कथा विग्रह विग्रह पाई शिला आनिबे शिला 3 प्रकार शिला पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग पुंगलिंग शिला रे कौन तैयारी हुए क्लीबलिंग शिला रे कौन हुए स्त्रीलिंग वाचक शिला रे कौन हुए कौन सी निर्दिष्ट भगवान रूपर आकृति किपरि करिवे सेटा सब अच्छी हयशीर्ष पंचरात्र हयशीर्ष पंचरात्र प्रमाण नहीं हरिभक्ति विलास भगवान हयग्रीव मूर्ति उपरे मंदिर विधि उपरे सब वर्णना कर गोटे छोट पिलाटे बाली खेलुवा समय जदि गोटे हरि मंदिर तैयारी करी सी मुक्त हो वैकुंठ पड़े हरि मंदिर मंदिर निर्माण शैली इत्यादि सब रही विग्रह विग्रह शक्ति शक्तिमान उभय को आराधना करी एकुटिया शक्तिमान आराधना नहीं खाली राम खाली विष्णु खाली कृष्ण ना से नियम तो पाठ तार शास्त्र सब अलग आमर जी आलोचनार कथा अर्चन कले अर्चक प्रथमे गोटे भूत शुद्धि करे भूत शुद्धि तार अर्थ होची नादेवं देवं अर्चयत न अदेवं नादेवं संधि होइछे न अदेवं देवं अर्चयत अदेव केबे देवर अर्चना करि परिबनि अदेव के जार जड़ विचार जड़ अभिनिवेश सी अदेव मु काठ पत्थर माटी गोड़ी रक्त मांस बात पित्त कफर शरीर नुहे मु शुद्ध जीवात्मा अहं ब्रह्मास्मि मु परमात्मा अंश विशिष्ट अंश सूत्र रे मोर अंशीर सेवा करिवार अधिकार अच्छे निजको कृष्ण अंश बोली ज्ञान करिया को चिद रूप नकले तार आराधना करि परिबनि काईना से चिन्मय वस्तु तमर जदि जड़ ज्ञान हला जड़ केबे चिन्मय को आराधना करि परिबो ना सेतिबे न अदैवं देवं अर्चयत निजको चिन्मय ज्ञान करिवार अछि मु कृष्ण दास ए जगतर वस्तु नुहे नाशशील वस्तु नुहे क्षयिष्णु नुहे मृत्युर अधीन नुहे मु नित्य सच्चिदानंद वस्तु मु से परम पुरुषंकर अंश स्वरूप तेणु से स्थिति रे रहीकि हरि सेवा करियार अछि स्थितिटा चिद भूमिका रे रहिया हबो सेतिबे एथिबे सब करिया कहले श्रवण दरकार श्रवण द्वारा ज्ञान अर्जन हो अर्चन करिया पई मंत्र मुद्रा उपनयन ये सब दरकार है प्रथमे ब्रह्म गायत्री ये हूँ सावित्री दीक्षा व्यक्तिर 3 प्रकार जन्म गोटे हूँ शौकर जन्म पिता माता ठू जन्म सेटा शौकर जन्म
जन्म काल समस्ते शूद्र जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विजमुच्यते चारि वर्ण भितर तीन जन को द्विज आख्या दिखाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीन प्रकार लोक द्विज एमानंकर उपनयन संस्कार वेद पाठर अधिकार से लौकिक दृष्टि लौकिक जीवन यापन कले उपनयन संस्कार अच्छी कृष्ण उपनयन संस्कार हेले तापर वेद पाठ करिया को अवंतीपुर गले ब्राह्मण पिला 8 वर्ष बयस क्षत्रिय वैश्य 11 वर्ष बयस उपनयन संस्कार हेबे सही समय ब्रह्मचर्य आचरण करिवे सेतेबेले ब्रह्म गायत्रीर जप करिवे वैष्णव विधान रे अन्य गुरु मंत्र गुरु गायत्री गौर गायत्री गौर मंत्र मूल मंत्र काम गायत्री इत्यादि आनुषंगिक मंत्र सब दिया हुए एगुड़ा सब आवश्यक अच्छे अर्चन समय आमर गौड़ीय विचार रे प्रभुपादक धारा रे गौर राधा कृष्ण तीनोटी आमर आराध्य जेहेतु ये तीनोटी मंत्र आम पाइचु जो मंदिर रे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रखती एगुड़ा पूजा करने इलिगाल कहीं संकर्षण गायत्री ना सुभद्रा गायत्री ना आमर से प्रभुपादर 64 मठरे गोटे मठरे भी जगन्नाथ रखाई गोटे मठरे आम गुरु महाराज रखिंट आउ कौन श्रीक्षेत्र अन्य महाराज मैंने रखिंट किंतु तार विधान प्रकृत आम करवा उचित नहीं जेहेतु से विधान सब अलग एवं ठाकुर कल 15 दिन ताकू लुचा शुखिला भोग दे या कुआड़े ने गोटे का घरुटे सीटा गुंचा मंदिर करदे से टेम्पोरारी नकली गुंचा मंदिर जगन्नाथंकर जहाँ किसी विधि विधान धाम भीतर ही सेटा को असली आउ सब नकली से पूजा विधि आचरण सब आमर वैदिक विधान अलग जहाँ जगन्नाथ निज मुखरे इंद्रद्युम्न महाराज प्रति घोषणा करही कराऊँच पृथ्वी अलग तांकर विधान सब से प्रभुपाद एगुड़ा को गौड़ीय मठ भितर रखी ना ये विचारधारा से जिनस धारा आमर गौड़ीय भजनर अनुकूल पंथी ना से सब ऐश्वर्य विचार अलग अमुक कर से यात्रा कर से द्वादश यात्रा कौन कर तुम तो किसी कर कौटे कहीं ठाकुर को लुचेदेल से रंग कर ना कौन कर खाली डुप्लिकेट बसईदेव तुम रथ कहीं यात्रा कहीं जन्म स्थान को नवाक हम गंगा जमुना कूर आनिया को महोदधि कल्पवटी कहीं जोड़ से सब अच्छी गोपी मान को द्वारका नहीं जो चल रास करिया बोले करेंगे हैं कुरुक्षेत्र में कले ना जार जोठ ना से धाम दरकार से निर्दिष्ट क्षेत्र भुवन सब से जिनस आमर ना से गोपाल कृष्ण खांटी गौड़ीय से गोटे कवि जार जगन्नाथ गोटे गीत ना एड़ा बड़ लोक सी आजिकाली मद पेटे पीकरी कालिया बुलिया लिखिकी कैसेट बाहर कर अबड़ जबड़ गीत कौन गोटे कालिया झाड़ुची पाप कालिया पाप झाड़ुची मु झील होते कल्पवटरे दोली खेलती हेनु तो हबु के कल्पवटा तो बेपार बहर जे दोली खेलु कल्पवटरे दोली खेलु था झील होते एमती सब खाप छड़ा लगाम छड़ा विधि छड़ा गीत एड़ा बड़ कवि सी हैं अप्रतिद्वंदी गोपाल कृष्णकर कविता को चैलेंज करने को कि नाई बनमाली सालवेग कवि सूर्य अभिमन्यु समस्त को टपिकी जार लेखनी राधाकृष्ण लीलारी खाली राधाकृष्ण गौर लीलारे बुड्डिकी अच्छा गोपाल कृष्ण गोटे जगन्नाथ गीत आगे ना छुई ना सी तलू ओलियार अच्छे जगन्नाथ पाक आइले तलू ओल्ल से तो रथयात्रा होपटे आसुँच ब्रज बिहार तेणु आमर विचार रे आमको जी गायत्री मिली गौर राधाकृष्ण है राधाकृष्ण मिलित रूप गौर आमर किसी असुविधा नहीं नित्यानंद रखियो नित्यानंद गायत्री दरकार किए आमको गुरुत्व देनी
राम लक्ष्मण सीता रखिबुले लक्ष्मण गायत्री शंकर्षण गायत्री दरकार राम गायत्री दरकार सीता गायत्री दरकार ये 1000 मंत्र आमर तो ये विग्रह हेले सर्वश्रेष्ठ गला हो कौन दरकार आउ जेते आइब ताठू तलुआ राधाकृष्ण गौरांगठू आ जहा पूजा आइले ताठू तलुआ तेणु प्रभुपाद कौन जगह नृसिंहदेव को भक्ति विघ्न विनाशन रखाई नृसिंह पूजा अर्चन मार्ग रे अच्छा गृहस्थ व्यक्ति तो करागला अर्चन गृहस्थ व्यक्ति निजर दीक्षित होकर गुरु आश्रय करिक अर्चन करेंगे पूजारी रखिक अर्चन करें नहीं कले अपराध सेटा आलस्य आ विषय अभिनिवेश टाइम होनी तू पूजा कर दे आज मु नाई पूजा कर दे अलसुआ राति किए उठुची मु 6टा को उठी तू 3टा को उठी पूजा करी हम ना से प्रभुपाद मना कर नकली पूजा मु कली ठाकुर सेवा करी ठाकुर सेवा करी ठाकुर कृष्ण संसार मु तैयारी करी अनाचार छाड़ी कर कृष्ण संसार बोली कहूँ आउ जन करी सी उद्धार हम मोर गला सब मु कहीं कली विग्रह को आनली विग्रह मोर प्राण है विग्रह को मु खुएबी शुएबी उठेबी आनंद विग्रह सेवा करी तार संसार क्षय हम से गृहस्थ अर्चनाटा बाध्यतामूलक प्रभुपाद कहते जो मैंने करती ना एटा नर्कगामी हे हरिनाम कले अर्चना हरिनामटा शुद्ध हेनी के प्राकृत स्तर रु आरंभ कर उन्नति स्तर पर्यंत है रागमयी सेवा मु गोविंद घोष कथा कही गौर कथारे से गोविंद घोष बोली थिले महाप्रभुंर भक्त से ब्रह्मचारी समय गोविंद घोष बासु घोष माधव घोष एमाने 3 भाई महाप्रभु गृहस्थ लीला थे जाऊँच गोटे गाँव में खाइले मध्याह्न कले गोविंद को मागिले अरे मुख शुद्धि दे से गोटे गाँ को जाकि मुठे हरड़ा धरिक आइले हरड़ा आनिले किसी समय पर महाप्रभु को गोटे हरड़ा देले आउ किछि संचय करी रखिथिले तापर दिन कीर्तन आगू गला अग्रदीप गंगा कूल सेमती खराबेल को महाप्रभु खाई देकिरी हाथ बढ़ेले सी रखि हरडारू गोटे आनिकी देदेले महाप्रभु कहले अरे काली अधघंटाटे पर देइथिलो आदि अध सेकेंड रे देदेलु हैं आज्ञा काली आनिकी मुठे आनी रखी हाँ संचय कलु कृष्ण को विश्वास नहीं गृहस्थ है जा शिवानंद सेन को कहले गृहस्थ हो ये चाहिए संचय संचय ना कहले कुटुंब भरण ना हो ये वासुदेव दत्त 100 के 100 खर्च कर दौचे शिवानंद सेन तमें आंक घर अकाउंटेंट हुआ ये गृहस्थ आपको संचय दरकार है यार कुटुंब चलिए केमती प्रभुपादंकर गोटे भक्त थिले रेभेन्सा कॉलेज रे इतिहास प्रोफेसर थिले निशिकांत सान्याल भक्ति सुधाकर दासाधिकारी से जो मासरे दरमा आनी सीधा नहीं गुरु को देदेव खाली हाथ रे घर पड़े गुरु मोर संसार चलू तापर प्रभुपाद तांको स्त्री की डाकिबे केते दरकार होची मासु घर खर्च नाइतिक से दिया हो बाकी मठ खर्च हो ए प्रकार त्यागी हेले तोर कृष्ण को ऊपर विश्वास नहीं काली के मिलूनी बोली भाविक संचय कलु भिक्षा 2 प्रकार अवधूत 24 गुरु रे कहुई गोटे भ्रमर भिक्षा गोटे महुमाछी भिक्षा महुमाछी भिक्षाटा हूँ मधुकर तुल्य माधुकरी भिक्षा पेटठू अधिक आणवे ना भिक्षुकर कठोर नियम हूँ पेटठू अधिक आणवे ना काली आउ थे जी काली संचय करेंगे ना
স্থୂଳ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। 1000 ଘରକୁ କାହିଁ ଯିବ? କୋଟିପତି ଗୋଟେ ଧରିଦେଲେ ଗଲା, ମଲା ଜିନି ଚଳିବ। ଭ୍ରମର ପିରି ମରିବେ, ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ବସି 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 ଉପର ସବୁ ମୁଦି ହେଇଯାଇଥିବ, ଶେଷରେ ସମାଧି। ହେଲେ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ରହିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ପଡ଼ିଲେ ତମକୁ ଫୋଟକା। ତା ଘର ପିଲାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେ, ସିଏ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଦେଉଛି ଆଉ A to Z ଆଉ ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହବ। ଆଉ 1000 ଘରୁ ଆଣିଲେ ମରେ ଶଳା, ତୁମର କିଏ ଯାଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଭିକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ସାଧୁ କେବେ କୌଣସି ଗୃହସ୍ଥ ଉପରେ ବୋଝ ହେବେ ନାହିଁ, ବୋଝ ହେବେ ନାହିଁ, ମନା କରାହେଇଛି। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ 50% ଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠି 50% ଦାନ କର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଲେ, କିଏ 50% ଦାନ କରିବ? 5% ଦେବନି କିଏ? 50% କିଏ ଦେବ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଧର କଦଳୀ ମଞ୍ଜା ଅମୁକ ବିକିକିରି 50% ଗଙ୍ଗା ପୂଜାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଗରିବ ହେଇକିରି। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ପରା ସୁଖଦେବ, ପିଇବା ପାଇଁ ଝରଣାରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଫଳ ନାହିଁ, ତକିଆ ପାଇଁ ବାହୁ ନାହିଁ, ଶୋଇବାକୁ ପିଜ ନାହିଁ। ଇଏ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଧନବାନ ଗୃହସ୍ଥ ପାଖକୁ ଯାଇକିରି କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହବ? ଆଜି ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପୀନାଥ ମଦନ ମୋହନ ସପ୍ତ ମନ୍ଦିର କି କୋଟି କୋଟି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କ'ଣ ମାଗିକିରି ଆଣିକିରି ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ? ଗଛ ମୂଳେ କୁଡ଼ିଆରେ ସେଇଠି ରହିଲେ ରହ, ନହେଲେ ଯା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସବୁ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ସେମାନେ ଯାଉନଥିଲେ କାହା ପାଖକୁ ମାଗିବାକୁ, କାହା ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହବୁ, ବିଷୟ ସିଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଯାଇ ସଂସ୍କାର କରେ। ସେତେବେଳେ ତ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କିଏ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, କାହିଁ ବ୍ରଜର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେସବୁ ପୋତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଦିଟା କିଆରିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେତିକିରେ ଗାଧେଇଲେ, ତିଳକ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ନେଲେ। ଏଇଟା ରାଧାକୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଶ୍ୟାମକୁଣ୍ଡ। ଗାଧେଇକିରି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତମେ ଯାଇକିରି ସେଠି ଯାଇକିରି ସଂସ୍କାର କରିକିରି ତାକୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରିବ, ଯାହା କିଛି ଯେମିତି ହବା କଥା। ଇଏ କହିଲେ ମୋତେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧନ ଦରକାର। ଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ବୈରାଗୀ ପାଖକୁ ଯିବି, କେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ପାଖକୁ ଯିବି? ଇଏ ତ ମହାବୈରାଗୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ, ଏସୋସିଏସନ ଭିତରେ ଇଏ ମହାବୈରାଗୀ। ରଘୁନାଥରେ ନିୟମ କେ କରିବେ ଲେଖା, ରଘୁନାଥରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଯେନ ପାଷାଣର ରେଖା। ଯିଏ ଦିନକୁ 2000 ଦଣ୍ଡବତ କରେ, ମୁଠେ ଚଣା ଚୋବେ, ସିଏ ଯିବ ବିଷୟ ଲୋକ ପାଖକୁ ମାଗିବାକୁ, ଦାନ୍ତ ନେପଡ଼େଇକିରି ପଇସା ଦେ। ସିଏ କହୁଥିବ କାଲିକି ଆ, ପରଦିନକୁ ଆ, ଭାଇକି ପଚାରିବି, ଏକାଉଣ୍ଟରୁ କାଲିକି ଉଠେଇବି। ସିଏ ବସିକିରି ଫାର୍ସ ଦେଖାଉଥିବ, ଡ୍ରାମା କରୁଥିବ। ସେ ହେଲେ ହଉ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ, ତଥାପି ଭଜନ ନଷ୍ଟ ଭୟରେ ଲଙ୍ଘନ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ସେଠଟେ ପଠେଇଲେ, ଇଏ ଯିବନି କରିବାକୁ। ସେଠ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଦରକାର କରିବାକୁ, ଫଟାଫଟ କରିଦେଲା। ପଳ ଭଜନ ପାଇଁ ଭଗବତ ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏ ଗୋପୀମାନେ ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଯୁବତୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପାଖକୁ, ବଣକୁ, ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ, ବାଘ ଭାଲୁ, ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଧର୍ମ, ପତିର ସେବା କରୁ। ପତି ବୁଢ଼ା ହଉ, ରୋଗୀ ହଉ, ନିର୍ଧନ ହଉ, ବିକଳାଙ୍ଗ ହଉ, ଚୋର ହଉ, ବଦମାସ ହଉ, ପତିର ସେବା କରିବା ପତ୍ନୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଠି କାହିଁ ଆଇଛ? ମୋତେ ଦେଖିଲ, ଘର ଦେଖିଲ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିଲ, ପଳା। ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଗଲେନି। ବୋଲେ ତୁମେ ତ ସର୍ବପତିର ପତି, ଆଉ କୋଉ ପତି ଆଉ ଅଛି? ସେମିତି ସେବା ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଭଗବତ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଗୁଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ପୁରୀ ଆନା, ସେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଚାର କରେ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲି ବୋଲି ତୁ ଏଠି ବୋଇଲେ ହବ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଲୋଭରେ ବାରମ୍ବାର ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ।
এইটা ବିଧି ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆର ହୃଦୟଟା କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କହିଲେ କାଲି ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ, ଯା ଗୃହସ୍ଥ ହେ। ନା କାନ୍ଦୁଛି, ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ କରିବନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆଗରୁ କହିଛି ପୁରା ଡୁ ଅର ଡାଇ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଲେ କର୍ମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯା। 10ଟା ଗାଈ ଦାନ ଦେ, ନାଇଁ ହଁ ଯୋଡ଼େ ଦେ। ସୁନା ତୋଳାଟେ ଦେ, ନାଇଁ ହଁ ପିତ୍ତଳଟେ ଦେ। ଏସବୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ। କର ବା ମର। ଭକ୍ତି ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କ'ଣ, କପଟତା କ'ଣ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଗ୍ରଦୀପ। ଆଗକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ପଳିଲା, ରହିଗଲା ସେ ଅଗ୍ରଦୀପରେ ଗୋଟେ ହରିଡ଼ା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଲେ, ବିବାହ ହେଲେ। ବିବାହ ହେଇକିରି ସେ ଦିନେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳା ହେଇକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଭାସି ଭାସି ଆଇଲା, ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉଥରେ ଆସିଲା, ଆଉଥରେ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉଥରେ ଆସିଲା, ତାକୁ କୂଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ? ସେଇଟା ଶାଳଗ୍ରାମ, ଘରକୁ ଧରିକିରି ଆ, ମୁଁ ଶିଳ୍ପୀ ଆଣିବି, ବିଗ୍ରହ କରାହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସିଏ ତାପରେ ଆଣିଲେ ତାକୁ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ଧରି ଆଇଲେ, ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କଲା। ବିଗ୍ରହର ନାଁ ରଖା ହେଲା ଗୋପୀନାଥ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ। ସେମିତି ପୁତ୍ରର ଯାହା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା କଥା ପିତା ହିସାବରେ ସେ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା, 2ଟା ପୁଅ। 2ଟା ପୁଅକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସେବା କରି କରି ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। 2ଟା ଶିଶୁ। ଏ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିବ, ସେ ପିଲାର ସେବା କରିବେ। ସେ ପିଲାକୁ କନ୍ଦେଇକିରି ଏ ପିଲାର ସେବା କରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ପୁଅଟା ମରିଯିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭିମାନ କରି ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେବା କରି କି ଲାଭ ହେଲା? ଗୋପୀନାଥ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ବାବା ଗୋବିନ୍ଦ, ସେବା ବନ୍ଦ କଲ କାହିଁକି? ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଗୋପୀନାଥ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ, ତମକୁ ସେବା କରିକିରି ମୋର କି ଲାଭ ହେଲା? ସଂସାରୀ ଲୋକ ଯେମିତି ଦେଖ, ସିଏ ହରିନାମ ନେଲା, ତା ପୁଅ ମଲା। କିଏ ଗୋଟେ ମଲେ, ସିଏ ହରିନାମ ନେଲା, ତା ପୁଅ ନେଲା। ନାରଦ ମୁନି ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ମା'କୁ ସାପ ମାରିଲା। ସେମିତି ସଂସାରୀ ଲୋକ ଅଲଗା ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ତମକୁ ସେବା କରିକିରି ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ସ୍ତ୍ରୀଟା ମଲା, ଯା, ମାୟା ଗଲା ଗଲା, ହେଲେ ପୁଅଟାକୁ ହେଲେ ମାରିଦେଲ। ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ମଲେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏନି, ଭୋକରେ ରଖେ ନା? ସେ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ, ମତେ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତମେ କ'ଣ ତା ଭଳିଆ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇପାରିବ ମତେ? ଗୋପୀନାଥ କହିଲେ, ସିଏ କେତେ ଦିନ ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତା? ବଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେ ଖାଇବାକୁ। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି ହେଇକିରି କିଛି କାଳ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ତିଆର ହେଲା। ତାପରେ ନୂଆ ପୂଜାରୀ ଆଇଲା। ପିତାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲୋତକ ଝରିଲା। ବାପା ମରିଗଲେ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବାପା ମରିବା ପରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମିଶ୍ରଙ୍କର ନିଧନ ପରେ। ଯେମିତି ଗୋପୀନାଥ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରିଲା ପିତାର ବିୟୋଗରେ। ତାପରେ ତାର ନୂଆ ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଏ ମୋର ଅଶୌଚ, ମୋ ବାପା ମରିଛି, ଛୁଅନା ମତେ। ଏ ମାସେ ଅଶୌଚ ପାଳନ କଲେ, କୁଶ ବାନ୍ଧିଲେ, ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ। 550 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଦିଆ ଚାଲିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁଅ କର, ପୁତ୍ର ଶୋକ ହବନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି କର, ବିଧବା ହବନି। ସେ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ ହରି।
ଏପରି କେତେ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ମାର୍ଗରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏଇଟା କାଠଟା ପଥରଟା ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରାହୁଏ। ବିଗ୍ରହରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ତ ଶିଳା ଜ୍ଞାନ ହୋଇଛି। ଅର୍ଚାରେ ଶିଳା ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁଠାରେ ନରମତି, ନାମରେ ଅକ୍ଷର ବୁଦ୍ଧି, ବୈଷ୍ଣବରେ ଜାତି ବୁଦ୍ଧି, ନର୍କକାରକ। ବିଗ୍ରହ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବିଗ୍ରହ କିଏ? ବିଗ୍ରହର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଭଗବାନ ନିଜକୁ 5 ପ୍ରକାର ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ପର, ବ୍ୟୁହ, ବୈଭବ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅର୍ଚା। ପର ସ୍ୱୟଂ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ୟୁହ ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତାର, ବୈଭବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଳାସ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ 3ଟି ନିତ୍ୟ ଧାମରେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅର୍ଚା ଜଡ଼ ଜଗତରେ, 3ଟି ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, 3ଟି ପରମାତ୍ମା, 3ଟି ପୁରୁଷାବତାର। ବିଷ୍ଣୁସ୍ତୁ 3 ରୂପାଣି, 3 ଜଣ ଯାକ ପୁରୁଷାବତାର, 3 ଜଣ ଯାକ ବିଷ୍ଣୁ ପଦବାଚ୍ୟ, 3 ଜଣ ଯାକ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, 3 ଜଣ ଯାକ ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ରହନ୍ତି, ଅର୍ଚା ରୂପରେ ରହନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ଜଗତ ଆଉ ଅର୍ଚା କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଣିରେ ପୂଜା କଲେ ଟୋପାଟେ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମିଶା, ଯିଏ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରହିଛି ସେ ପାଣି କ'ଣ ଆଣିବ? ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ତ କାମ କରିବ। ସେମିତି ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟ ଧାମରେ ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଗ୍ରହ ଆଉ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାକ୍ଷାତ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଚା ବିଗ୍ରହ। ତାପରେ ବିଗ୍ରହ 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପ୍ରକଟିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ, ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ। ରଙ୍ଗନାଥ ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ। ଭକ୍ତ ପ୍ରକଟିତ, ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଡୁପିରେ ବାଳ ଗୋପାଳ, ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ। ଏମିତି ଅନେକ ବିଗ୍ରହ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟିତ। ଭକ୍ତ ପ୍ରକଟିତ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକିରି ଯୋଉଠି ପ୍ରକଟ, ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀନାଥ, ମଦନ ମୋହନ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର, ରାଧାରମଣ ଶାଳଗ୍ରାମରୁ ଫଟିକିରି ବିଗ୍ରହ ହେଲେ। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରୀତିରେ ଯେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦଜ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ତିଆରି କରାହେଲା, ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା, ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ଭେଦ ଅଛି। କାରିଗର ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହଟେ ତିଆରି କରିକିରି ଥୋଇଲା, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ, ପରିକ୍ରମା, ପ୍ରସାଦ ହବ ନାହିଁ ନା, ସେଇଟା ପ୍ରତିମା, ସେଇଟା ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରତିମା। ସେ କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଣିକିରି ଅଣା ହେଇଛି, ଥୁଆ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲେ ଲଗା ହବ, ତାକୁ ପ୍ରଣାମ, ପରିକ୍ରମା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଅର୍ପଣ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିମା। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ବିଗ୍ରହ ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ନାହିଁ, ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କଲା ପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ 9ଟା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟା କିମ୍ବା 9ଟା କି 5ଟା କି ଯେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାପରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ପଦବାଚ୍ୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ସ୍ନାନ, ପ୍ରସାଦ, ପରିକ୍ରମା, ପ୍ରଣାମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବିଗ୍ରହକୁ ସାକ୍ଷାତ ଜ୍ଞାନରେ
ପୂଜା କରିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ସେବାରେ ନିୟମ ତ କେତେ ଅଛି, ଅପରାଧ, ସେବା ଅପରାଧ। ଆଚ୍ଛା, ବିଗ୍ରହ କାହିଁରେ ହବ? ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି 8 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମା, 8 ବିଧ, ଶିଳାମୟୀ ପଥରରେ, ଧାତୁମୟୀ ସୁନାରେ କି ରୂପାରେ, ପିତ୍ତଳରେ, ଧାତୁମୟୀ, ମଣିମୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମଣିମୟ, ଦାରୁମୟ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମଣିମୟ ବିଗ୍ରହ। ଚିତ୍ରପଟ, ଚିତ୍ରପଟ ମାନେ ଫଟୋ, ଆମେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହବନି, କ୍ୟାମେରା ଉଠା ଫଟୋ ହବନି, ଏଟା ବିଧି ବିଧାନ ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରାଟା ମେସିନ୍, ଏଟା କଳିଯୁଗର ଯାହା ନିୟମ କିଛି ହବନି। ଚିତ୍ରକର ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ତାପରେ ପୂଜ୍ୟ ହବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଖ୍ୟା। ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି କ୍ୟାମେରାରେ ସେ ବିଗ୍ରହ ହବନି, ସେ ପୂଜା ହବନି। ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଉ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଆମର କରିବାକୁ। ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିଦେବେ, ଆଙ୍କିଦେବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ତମେ କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠ ବୋଲି ଭାବିବ, ତାର ନିୟମ ଅଛି, ପାଠ ଅଛି। କାରୁକଳା ଚାରୁକଳା ଗଞ୍ଜାମର ଖଲିକୋଟରେ ଆର୍ଟ କଲେଜ ଅଛି, ନାଇଁ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। କାର୍ଟୁନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିକୃତ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପର ମୁହଁଟା କରାହେଇଥିବ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀର ମୁହଁଟା କରାହେଇଥିବ, କେତେ ବିକୃତ ହେଇଥିଲେ ବି ମୁହଁଟା ଥିବ, ତାକୁ ଜଣା ସେ ଜିନିଷ ସବୁ। ନାଇଁ, ଚିତ୍ରର କଳା ନିୟମ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ, ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେବ, ପୂଜ୍ୟ ହବ, କ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠା ହବନି। ଠାକୁର ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଠିଆ ହେବାଟା ଆଗ ନିର୍ଲଜ୍ଜ କାମ, ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଅପରାଧ, କ୍ୟାମେରାରେ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ନେଇଗଲା, ଏଟା ଚଣ୍ଡାଳ କାମ। ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବାଘଟାର ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବାକୁ ଯାଇ ତା ପାଖକୁ, ତେଣୁ ପଥର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ବୋଲି ଯାଉଛି ସେ କ୍ୟାମେରା ଧରି, ନହେଲେ ଯାଇପାରନ୍ତାନି। ସେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଗଲା, ନନ୍ଦନକାନନର ଜାଲି ଭିତରେ ସିଂହ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦୂରରୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଗଲା ଉଠିବାକୁ, ସିଂହଟା ଧରିକିରି ଆକ୍ତିରେ ପଳେଇଲା। ସିଏ କ'ଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ସିଏ ଫଟୋ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଇଁଠାଖିଆ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଠକିନା, ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଠକିନା। ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଲେ ସିନା ହବ, ମୋବାଇଲ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କଳିଯୁଗରେ ତ ଦେଖା ଶିଖା, ଗୌଡ଼ ବିବାହ, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ପାଣିକି ଡେଇଲେ ଆଉ 10ଟା ପାଣିକି ଡେଇଲେ, ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ମୋବାଇଲଟା ଅମୁକ, କ'ଣ ସେଇଟା କରିବୁ, କେତେଟା ରଖିଛୁ ସେଇଠି, ତାକୁ ଅମୁକ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଉଡ଼ା ଆଉ ଥରେ, ନାଇଁ, ଉଠେଇବାକୁ ନାହିଁ, ଉଡ଼େଇବାକୁ ନାହିଁ, ଉଠେଇବାକୁ ତର ନାହିଁ, ଉଡ଼େଇବାକୁ ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଧାତୁମୟୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେପ୍ୟା, ମାଟିରେ, ସୈକତ ବାଲିରେ, ଯେପରି ଗୋପୀମାନେ ବାଲିରେ ଦେବୀ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବାଲିରେ, ଏହିପରି 7 ପ୍ରକାର। 8 ହେଉଛି ମନୋମୟୀ, ଏଟା ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନସିକ, ମାନସିକ ସେବା। ମାନସିକ ନାମ ସିନା ହବ, ମାନସିକ ନାମ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସେବା, ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଉପକରଣ ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ନାହିଁ, ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାନସିକ ସେବା। ଯଦି କେହି ଚାହେଁ ଗୃହସ୍ଥ, ମୁଁ ନିର୍ଧନ, କ'ଣ କରିବି, ସେବା ମୋର କରିବାକୁ ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣରୁ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଥିଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନପୁର। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲା, ଅତି ଦରିଦ୍ର। ହେଲେ ସିଏ ଦିନେ ବୈଷ୍ଣବ ସଭାରେ ଶୁଣିଲା ଯେ ମାନସିକ ସେବା ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେ ମାନସିକ ସେବାର ବିଧି ବିଧାନ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ତାପରେ ମାନସିକ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନସିକ ସେବା କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ ବିଗ୍ରହ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଟ୍ରେନରେ ବଇଛେ, ଯାଉଛେ 3 ଦିନ,
आम सका उठी मंदिर खोली घंटी बाड़ी आरती करी सब मानसिक भाव में करें हम। अर्चना हूँ चित्त शुद्धि एकमात्र सरल मार्ग अर्चना। से सी कौन कला जे जिते से भक्त जनक शुणिले सी मानसिक सेवा आरंभ कर आनंद पाऊ था। दिने तांकर खीरी देवा को इच्छा है। खीरी रांधिले मन भितर चुली लगेली क्षीर बसैली हांडी आनिली सफा कली चाउल पकेली फुटिला घांटिली तापर चीनी पकेली तापर कर्पूर अलीच अमुक समुक घी गोलमरीच लवंग तेजपत्र नाना प्रकार जहाँ उपा दान सब पकईकि खीरी कली खीरी फुटिला बहलिया होगा बंद। से चिंता कले खीरी एवं ताती ठंडा हैनी जाऊ कि समय सी बसी नाम कर सब मानसिक तापर के समय पर देखिले खीरीटा हो जाइए पूरा मने मने भाविकी जमी आंगुठा बुड़े देले पड़गला आंगुठा। वैकुंठ विष्णु लक्ष्मी पाखे अच्छा हसिले तार हाथ आंगुठा पड़गला लक्ष्मी बोले कौन हसिल ना चा देखेबी गरुड़ उपर बसिक देखेले ये खीरी दौला मत मानसिक भाव में हाथ पड़गला मनरे एतिकी हो पारे मूर्ख वैष्णव ठाकुर को शिला ज्ञान करे ठाकुर ठारे शिला बुद्धि होते गोपीनाथ कहीं बसिकी था तो ठिया होते साक्षी देवा को कहीं एत बाट चलिकी आसते पत्थरटा से कहला परा पत्थर अरे मूर्ति चलुची बोली किए विश्वास कर तू मत डाकुचु आ बोली आउ कथा केंदी कहूच प्रतिमा हइया केने कहबाणी हाँ प्रतिमा नह तुमी साक्षात ब्रजेन्द्र नंदन विप्र लगी कर तुमी अकार्य करण तुम्हें साक्षात नंद पुत्र। क्षीरचोरा गोपीनाथ रजा को कहले ये रखे मुझे जीविनी आगू को ये क्षीर गोप पिला गोप बालक ये क्षीर बेसी मु खाई ये रमणार रही रखे। माधवेन्द्र पुरी स्वप्न पूजारी कहले मोर गोटे ठेकी मु क्षीर रखी लुचेक लुगा पितेले मोर भक्त को दे सी जगी नवाप मागुची भक्त बश्य भक्त धीन भक्त प्राण। माधवेन्द्र पुरी राति से खीरी खाईगिरी से कुड़ुआ से माटी ठेकीटा को कलशटा को बागेरी सब खंड खंड करी दिन को खंडे खंडे खाती दिन को खंडे खंडे खाई आनंद पाती। तेणु ये हूँ मानसिक अर्चन। तेणु अर्चन करने नियम सब करने को हम उपनयन संस्कार। अच्छा तापर अर्चन पाई अपराध रही आगम 32टा देखते बराह पुराण 50टा देखते तंत्र आमर ये भजन बही रे जदि अर्चन थी खाली तंत्र दिखाई बराह पुराण दिखाई बराह पुराण रे साक्षात भगवान बराहदेव धरणी देवी की जहाँ कहूँ बराह पुराण विषय वस्तु। बराह पुराण सात्विक पुराण भागवत विष्णु पुराण पद्म पुराण बराह पुराण गरुड़ पुराण नारदीय पुराण 6टा सात्विक पुराण। तेणु सेठी अर्चन रे अपराध गुड़िक रही ये अपराध गुड़िक आलोचना करेंगे। मंदिर को गले जानवाहन जोता पिंधि चलो नहीं जो माने जानवाहन रे आउ जोता पिंधि जाती दर्शनर फल मिलियो नहीं खाली पादरे जीवे चाली चाली जीवे। आग काल रे चाली चाली कोश कोश बाट जाउथिले तीर्थ करी
जदि बहु दूर आसवे ताहले किलोमीटर दूर जानवाहन ओह्लैक चली चली मंदिर को आइए आ सिंहद्वार पर्यंत गाड़ीटा लगे दे ता ऊपर चढ़े दे भितर को गोटे चक पसई दे गोड़े जिन माटी न लगे गुड़ाक भंडामी दाम्भिक गुड़ाकर दर्शन इच्छा नहीं प्रभुत्व इच्छा ठाकुर पाखु गाड़ी रे बसिक जी बाबू मु ऑफिसर है से आरण्यक बोली गोटे ऋषि थिले रामचंद्र आविर्भाव पूर्व से राम नाम जप कर लोमसंगठू मंत्र पाइक से भितर नव दुर्बादल द्विभुज कोदंड धारी देखुं भगवान अवतरण है ना से मंत्र प्रभाव से रूप देखुं तांको लोमस मुनि कही जितेबले रामचंद्र प्रकट हेबे सब सरिबो तांको अश्वमेध यज्ञ करिवे शेष अवस्था तांको घोड़ा तम आश्रम बाटे जीव सेतेबले जाई राम दर्शन हो से समय को अपेक्षा करचंदी केते जुग गलानी हेगिरी राम प्रकट हो रावण मारी सब सरिकी अश्वमेध यज्ञ घोड़ा तांको बाटे आइला प्लेट मरा हिची ए घोड़ा अयोध्या नरेश रघुनाथंकर यज्ञाश्व यह रोकवे नहीं रोकिले युद्धर सम्मुखीन हेबे से घोड़ा सहित आई शत्रुघ्न भरतर पुओ हनुमान अयोध्यार सैन्यबाहिनी आउ पथ मध्य पराजित रजागण ये कौन ना यज्ञ होची एते यज्ञ एते वस्तु संग्रह करी आरण्यक मुनि कहते एते वस्तु संग्रह करी यज्ञ करवा कि लाभ एकमात्र राम नाम जपिले उद्धार हम हाँ से मैंने कहले ये रामंकर अश्वमेध यज्ञ अरे ताहले मो गुरुर वाक्य सत्य हला रामचंद्र प्रकट हो गले अश्वमेध यज्ञ हो गला चल चल मुझी दर्शन करिया सेतेबेले शत्रुघ्न तांकु गोटे लोक द्वारा गोटे सवारी रे बसैकरी कहला को नहीं अयोध्या रे छाड़ दे आंको पार्टी आगु पळेले ये सवारी रे बसिकी गले से कोठे दक्षिण देश कुआड़े अच्छी गले जितेबाला अयोध्यार सीमा आसला सवारी ओह्लैले ओह्लैकरी चली चली गले तेणु तीर्थ जगह गले चली चली जीवे जदि शगड़ उपरे गोरु उपरे बसवे गोहत्या लगे कार कांधरे बसिकी जदि जीवे तेरे फल सी पाइब हैं पादुका नेबे नाई गोड़ धोईकी मंदिर रे पशिवे मु जोता पिंधिकी आई गोड़ धोया दरकार नहीं किसी लगिनी कहले हबन खाली पादरे आई से विचार आउ नाई से विग्रहर काम किसी दौना ठाकुर को थरे परिक्रमा करिवे नाही 3 थर किंबा 4 थर हरिभक्ति विलास रे विभिन्न विग्रह को केते प्रकार परिक्रमा करिया को कहैछि गणेश को 7 थर सूर्य को 3 थर शिव को अधा देवी मंदिर 3 थर विष्णु मंदिर 3 बा 4 थर कहैछि प्रभुपाद 4 थर कहैछन्ति ब्रह्मा 3 थर कले से व्याध 3 थर कला जगन्नाथ भी ब्रह्मा 3 थर कले गोधन हरण बेली भी 3 थर कले 3 हो 4 हो विष्णु विग्रह विष्णु को डाहाण पटे रखी परिक्रमा करिवे परिक्रमा समय क्या दंडवत करिवे नहीं आलाप करिवे नहीं क्या दंडवत ग्रहण करिवे नहीं मौन रही कीर्तन करी परिक्रमा करिवे 4 थर गोवर्धन कले तो किए घोड़ारे जाउची किए कांधरे जाउची किए सवारी रे जाउची हैं गोवर्धन कले कहीं लोक जाउचंती किंतु गोवर्धन पर्वत पर से नियम अच्छी गोपाल चंपुरे जीव गोस्वामी लिखिछन जेहेतु गोवर्धन पर्वतर विशालता दृष्टि जानवाहन को एलाउ कराई से फल नष्ट हम ना तेणु ठाकुर को परिक्रमा करने व्यक्ति जगतर उद्धार पाए विष्णु मंदिर परिक्रमा ठाकुर ध्वजारे
ଶିଖରରେ ଧ୍ୱଜାରୋପଣ କରିବା, ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବେଳେ ମୌନ ରହିବେ, ସାଂସାରିକ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବାର କାରଣ ଅଛି, ନିୟମ ନାହିଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ଜୀବ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ମୋକ୍ଷ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ, ଚକ୍ଷୁ ପବିତ୍ର ହେବ। କବାଟ ଦିଆଯାଏ ଅବୈଷ୍ଣବ ଅଦୀକ୍ଷିତ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅବୈଷ୍ଣବ ଅଦୀକ୍ଷିତ କିଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କବାଟ ଖୋଲା କରି ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ୍ୟ। ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବର ସଦ୍ଗତି। ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ରୋଗୀ ସେମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାତ ଖାଇକିରି ଭଲ ଲୋକଟେ ହଉ, ଭାତ ଖାଇଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି, ବିଗ୍ରହ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଭୋକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଆଉ ପେଟ ରୋଗୀ ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। ତାର ହେକୁଟି ଆଇବ ଉପର ବାୟୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାୟୁ, ଅଧୋ ବାୟୁ, ଦିଟା ଆଗ ବାୟୁ ତାର ଯିବ। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ବାନ୍ତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ପେଟ ରୋଗୀ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ତା ପାଇଁ ନିୟମ ନାହିଁ। ସାଧକ ପୂଜକ ପ୍ରତିଦିନ ଧୌତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ନୀଳ ଲୁଗା, ଅମୁକ ଲୁଗା, ଧୋବା ଘରୁ ଲୁଗା ନିୟମ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ପରିବାର କେବେ ହେଲେ ଧୋବାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ ଲୁଗା ସଫା ପାଇଁ। ସେଟାକ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଜକ। ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବା ବେଳେ ବିତ୍ତଶାଠ୍ୟ ଦୋଷ କରିବେ ନାହିଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି। 10 ଟଙ୍କା ଦରକାର, 2 ଟଙ୍କିଆ କାମ ଚଳେଇ ଦିଅ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିତ୍ତଶାଠ୍ୟ। ମୋର 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ 11 ଟଙ୍କା କରିପାରିବିନି, 10 କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ 9 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କାରେ କାମ ଚଲେଇବାକୁ ହବନି, କରିବାକୁ ହବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିତ୍ତଶାଠ୍ୟ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଆଇଛି, ସେ ବୈଷ୍ଣବଟା ଆଇଛି, ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବି, 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବାକୁ ହବ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ମୋର ଏତିକି ଶକ୍ତି ନେଇଯା, ତୋର କେତିକି ଶକ୍ତି ଉପରବାଲା ଜାଣିଛି। ସେ ଲୋକଟା ନ ଜାଣି ଥାଇପାରେ, ଉପରବାଲା ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ସେ ଫଳଟା ସେ ଅନୁସାରେ ଦେବ। ଉପରବାଲାକୁ ଆଉ ଠକି ଦେବୁ କି? ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବାକୁ ହବନି, ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଥାଳି କେତେ ବଡ଼ ହବ, ସବୁ ତାର ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି। ସୁନା ଥାଳି ହଉ, ରୂପା ଥାଳି ହଉ, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ହଉ। ଠାକୁରର ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବାସନ ସବୁ ପିତ୍ତଳ ହବାକୁ ହବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଚଳିବନି ରୋଷେଇ ପାଇଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ହବନି, ଆଲୁମିନିୟମ ହବନି। ଯେଉଁମାନେ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ତା ଠାକୁର ଉପବାସ, ତା ଠାକୁର ଉପବାସୀ। ପିତ୍ତଳ ମାଟିରେ ନ ରାନ୍ଧିଲେ, ଯଦି ମାଟି ରାନ୍ଧିବେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ କିଣିବେ, ତେଣୁ ପିତ୍ତଳ ହିଁ ରାନ୍ଧିବେ। ଲୁହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାସନ, ହିନ୍ଦୁର ବାସନ ନାହିଁ। ଲୁହାରେ ବାସନ କରିବା ବେନିୟମ କାମ, ଚଣ୍ଡାଳର କାମ। ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ଯେ ଭୋଜନ କରେ, ରୋଷେଇ କରେ, ସେ ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ କରେ, ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ରିଜେକ୍ଟ, ପଦାଘାତର ବସ୍ତୁ, ନର୍କଗାମୀ, ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ। ଆଉ ସେଥିରେ ରାନ୍ଧିଲେ ଠାକୁର ଖାଇବେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ତାର ନିୟମ ରହିଛି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ବି ସେମିତି ଗାଧେଇ ଦେବେ, ଅମୁକ କଲେ, ସେଇଠୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ, ସବୁ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଲଗେଇବେ। ତମକୁ ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏହା ତ ପଥର ଭାବୁଛ, କାଠ ପଥର, ଯଦି ନାହିଁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିବନି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ହେର୍ବାଲ କଲର ଅଛି, ତିଆରି କରାହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ।
ତେଣୁ କରିବ କାହିଁକି ଚୁଛାରେ ହାତ ମାରିବ ଜିନିଷରେ ହେବନି ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା। ଏସବୁ ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହିଙ୍ଗୁ ଖାଇବାକୁ ମନା, ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଜବରଦସ୍ତି ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ହିଙ୍ଗୁ ପକାନ୍ତି। ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇଦେବେ। ହିଙ୍ଗୁ ଖାଇ ଠାକୁର ସେବା ମନା, ପିନ୍ୟାକ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁ ଖାଉନୁ। ହିଙ୍ଗୁରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି, ଗଛର ଗଣ୍ଡିର ରସ। ତେଣୁ ହିଙ୍ଗୁ ନିଷେଧ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆସନ ନ ପକେଇକିରି ପୂଜା କରିବା, ତଳେ ବସିକିରି ଅପରାଧ। ଘଣ୍ଟିକୁ ଆଧାର ଉପରେ ରଖିବେ। ଦେଖିବ କେତେ ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ବା ଗାଁ ଗହଳିଆ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଘଣ୍ଟି ଯାକ ସେମିତି ଥୋଇଦେବେ, ହାତ ଘଣ୍ଟି। ଘଣ୍ଟି ସେପରି ରଖିବାଟା ମେଦିନୀ କି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମା ପୃଥିବୀକି ପଚାରିଲେ ତୋତେ କ'ଣ ଭାରା ହେଉଛି? ନା ଘଣ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟିକି ଆଧାର ଉପରେ ରଖିବେ। ଶଙ୍ଖ ସବୁବେଳେ ବାମାବର୍ତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ହେବନି, ସେ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ବାମାବର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପୂଜା କରାହେବ। ତାପରେ ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ ତୁଳସୀ, ଜଳସେଚନ କରିବେ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, ତୁଳସୀ, ଆମଳକି ତିନିଟା ବସ୍ତୁରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ ସାଧକ ମାତ୍ରେ। ଏ ତିନିଟା ବୃକ୍ଷରେ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ, ତାପରେ ତୁଳସୀ, ଅଁଳା। ଆଉ ରାଜାର ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲ କଳନ୍ତର ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ସରକାର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସାଇକେଲ ଆଣିବା, ଯାହା ରାଜକୋଷରୁ ସରକାରୀ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ପାପ। ପ୍ରତିଗ୍ରହ ନା କରିବେ କଭୁରାଜ ଧନ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଗ୍ରହ ନା କରିବେ କଭୁରାଜ ଧନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଚାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼େଇଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଚାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇଲାଣି ଅମୁକ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସରକାର ପଇସା ଖାଇଲା, ସିଏ ମଲା, ଦାରି ନାଟୁଆରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ନଷ୍ଟ କଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କଣାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ମୁଁ ଯାଇ ରଜାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିବି, ମୋର ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ନହେଲେ ମରିବ ସିଏ। କାଶୀ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, କାଶୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଲାରନାଥ। କ'ଣ ସିଏ ଖାଇଲା କଲା, ମୋତେ ଲୋକ ଆଇକିରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭଜନ ଏଠି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନା କିଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, କିଏ ଆଇଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଭଜନ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଲାଣି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ଅଧିକ ହୟ ଏଇ ରାଜଧନ। ରାଜକୋଷର ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧନଠୁ ଆହୁରି ପାପ। ସେ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସପ୍ତର୍ଷି ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ରଜା କହିଲା ମୋଠୁ ଚାଉଳ ନିଅ, ଅନ୍ନ ନିଅ, ରଜାର ଅନ୍ନ ନେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଲେ, ସମାଜରେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଛାଡ଼, ହ୍ୱାଇଟ୍ ମନି କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକ ନିଜର କୂଳ ବୃତ୍ତି ବାଢ଼ି କାମ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଶିଳ୍ପୀ ଗୀତ ଗାଇକିରି କରୁଛି, ଇଏ ନୃତ୍ୟ କରିକି, କୃଷି କର୍ମ କରିକିରି, ଯିଏ ଯାହାର କୂଳର ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ମନିଟା ବାମୁଣ କଲେ ବି ପାପ, ବୈଷ୍ଣବ କଲେ ବି ପାପ। ବ୍ଲାକ୍ ମନି କଥା ଛାଡ଼, ଯେଉଁଟା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ପାପ ଧନ ହେଉଛି କଂସେଇ ଖାନାର ଧନ। ସେ ତ ଛେଳି ମାରିବ, ତାର କାମ ସେଇଟା, କୂଳବୃତ୍ତି। ହେଲେ ବି ପାପ ଧନ ଯେତେ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, ସବୁଠୁ ପାପ ଧନ ହେଲା କଂସେଇ ଖାନାର ଧନ। ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ହେଉଛି ଚକ୍ରୀର ଧନ। ଚକ୍ରୀ ହେଉଛି ତେଲି କୁମ୍ଭାର।
ୟାଙ୍କର ଚକ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଚକ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଙ୍କର ଧନ କଂସେଇ ଖାନାର ଧନଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ। ତେଲ ପେଡ଼େ କି ମାଟି ହାଣ୍ଡି କରେ, ପାପ ହେତୁ ସେ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ। ଆଉ ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ବେଶ୍ୟାର ଧନ, ସେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ତାର ଜୀବିକା, ପାପ ଧନ। ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ଶୁଣ୍ଡି ଲୋକ, ମଦ ବିକ୍ରେତାର ଧନ। ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ପାପ ରଜାର ଧନ। 10,000 କଂସେଇ ଖାନାର ଧନ ରଜାର ଧନ ସହିତ ସମାନ। ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ, ଏଥର କେତେ ଢାଳୁଛ ଢାଳ। ସେଥିପାଇଁ କଭୁ ପ୍ରତିଗ୍ରହ ନା କରିବେ ରାଜଧନ, ରଜା ଧନ ମହାପାପ। ତେଣୁ ରାଜା ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ନିଷିଦ୍ଧ। କୌଣସି ରାଜକୋଷର ଦିନ, କାହିଁକି ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ରାଜକୋଷ ହେଇଛି। ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବାଇ ଦି ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ୍, ସେମିତି ରାଜକୋଷର ଧନଟା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କଳିଯୁଗରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି। ହଗିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମୁତିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଘର ତିଆରି କଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ସୁନା କିଣିଲେ। କାଲି ସକାଳକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମରିବ କାଲିକି ଜଗିଥା, ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ କର ପକେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଶୂଦ୍ର ଶାସକ କଳି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କର ଭାରରେ ପୀଡ଼ିତ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବେ। ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଯିଏ ନିଜର ରୋଜଗାରର 6% ରଜାକୁ କର ଦେବେ। ନିଜ ରୋଜଗାରର 6% ରଜାକୁ କର ଦେବେ। ଏ ଶୂଦ୍ର ଶାସନ ପରା, ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଅଧାର୍ମିକ, ଅବୈଦିକ। ଭଗବାନ କଳ୍କି ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ପଡ଼ିବ ଶୂଦ୍ର ରଜା ଉପରେ। ଏ ଶୂଦ୍ର ରଜା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଷମତା ହାତକୁ ନେଇକିରି ପାପ କରନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅଧର୍ମ ଚଳାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟ ଦସ୍ୟୁ ପ୍ରାୟେଷୁ ରାଜସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପରା। ଏଗୁଡ଼ା ରଜା ଗୁଡ଼ାକ ଦସ୍ୟୁ କଳି କାଳରେ। ଶୂଦ୍ର କି ଶାସନ କରିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି? 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା ଚୁଟି ଧରିବି, କାଲି ସକାଳୁ ନାତ ମାରିବେ କୁକୁର ଦୁହିନ। 5 ବର୍ଷ ପରେ, 5 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ଯିଏ ହେଇଗଲା? ରଜା ଚିରକାଳ। ନରପତି ବୋଲି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ନରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ନରେଶ, ରଜା ମୁଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବୁ, କାଲି ତାକୁ ରେଭେଞ୍ଜ ନେଇଥିବୁ, କାଲି ସକାଳୁ ତୋ ପଦରୁ ଉଠିଗଲେ ତୋତେ କାଟିଦେବ। ରଜାକୁ କିଏ କାଟିଦେବ? ସେ ତ ମଲା ଯିଏ ରଜା। ରାଜପଦ ସବୁ ତା ପାଖରେ ରହିଲା, ପାୱାର, କ୍ଷମତା। ରାଜତନ୍ତ୍ରଟା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଇଁ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତି MP ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ। ହବନି କେବେ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କଳି କରେଇଦବନି କେବେ। ଶୂଦ୍ର ଶାସନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା କିଏ ନେବ? ସବୁ ତ ନାସ୍ତିକ। ଅର୍ଚ୍ଚନ ମାର୍ଗରେ ଆହୁରି ଅପରାଧ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଲିକି ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଅର୍ଚ୍ଚନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ଅର୍ଚ୍ଚନ ବିଶାଳ ବୃତ୍ତି। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च